बारिश होने से यहाँ कादा मिट्टी हो जाता है। कि इस बार ग्वालमुखर 1 भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक सभापति होने जा रहा है। পাবলিক আমার সঙ্গে আছে, জনগণ আমার সঙ্গে আছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে জোর কদমে কংগ্রেস, সিপিআইএম, বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা পাঞ্জিপাড়ায়। জিতবে কে? অপেক্ষায় 11 তারিখ। সব প্রার্থীরাই দাবি করছে জিতবে নিজ নিজ দলের প্রতীক নিয়ে এবং ব্লক থাকবে তাদেরই দখলে। কিন্তু জনতার কি রায়? हमारा वोट राही प्रधान। हमारा वोट राही प्रधान। हम लोग का राही प्रधान है। ओनली राशिद साहब। 12 बजे भी बुलाएंगे तो वो आ जाता है, इसलिए हम लोग का वोट राशिद साहब। मजहरुल हक। लोगों ने अभी हमारे ये मीडिया बंधुओं के लोग अभी पूछ रहे थे कि कुछ लोगों का ये आवाज़ है कि उस टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट का काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो मैं उन लोगों को जना देना चाहता हूँ और सिर्फ 2-4 स्कीम के बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारे टाइम में क्या क्या तरक्याती काम हुआ। छोटा छोटा स्कीम अगर गिनने लगे तो रात खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं मेन जो स्कीम है वो उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे जो भी विरोधी आवाज़ उठाता है कि कहाँ काम क्या क्या काम हुआ, तो मैं उन लोगों के लिए उन लोगों को नोट करने के लिए कहता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। जो मैं कहता हूँ उसको फील्ड में जाकर वेरिफिकेशन कीजिए। अगर गलत साबित हो तो हमें कहिए, मैं उसके लिए फिर एक्शन लूँगा क्या करना। আমরা জিতব। বিরোধীদের কোনো জনসমর্থন নাই, গ্রামে যেতে পারছে না, রোডে ঘুরতে পারছে না, শুধু টাকা দিয়ে ভোট কেনা যায় না। জনগণের বিক্ষোভ আছে ওদের বিরুদ্ধে, অনেক রাগে আছে, কোনো গ্রামে যেতে পারে না। এই জেলা পরিষদের অন্তর্গত 13-16 নম্বর সংসদ থেকে জোড়া ফুলের চিহ্ন নিয়ে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন মোহাম্মদ রাহি। জানা যায় যে পাঞ্জিপাড়া এলাকার অন্যতম অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি পরিচিত, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন মেহবুব। আদৌ কি মেহবুব অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ রাহির সামনে টিকতে পারবেন? জনতা কাকে চায়? राही प्रधान। राही प्रधान वोट दूं। हमरा सुखिया दुखिया हर कोना राही प्रधान पछी हमर भोटा राही प्रधान। राही प्रधान। अल्लाह राही को करें कि अल्लाह उसको राही प्रधान को दे के आए हैं। মোহাম্মদ রাহি বাবু জানান যে তিনি পাঞ্জিপাড়ায় একাধিক উন্নয়নের কাজে সহযোগিতা ও কাজ করে দেখিয়েছেন। আইটিআই কলেজ থেকে মডেল মাদ্রাসা, ম্যারেজ হল, ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস, এমনকি জিতলে কলেজ বানাতেও সক্রিয় ভূমিকা থাকবে। পাঞ্জিপাড়া এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। এত অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষতায় নিপুণ ব্যক্তিকে কংগ্রেস আদৌ কি হারাতে পারবে? অপেক্ষায় 11 তারিখ। অপরদিকে PS 2 থেকে 50 সমিতির সদস্য হিসেবে জোড়া ফুল নিয়ে শাসক দলের অন্যতম অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা রাশিদ দাঁড়িয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিপিএম প্রার্থী আঞ্জুম ও কংগ্রেস প্রার্থী নূর নওয়াজ দাঁড়িয়েছেন। আদৌ কি তারা পারবেন শাসক দলের নেতাদের পরাস্ত করতে? কারণ শাসক দলের প্রার্থীরা সাধারণ মানুষের সামনে একাধিক জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা তুলে ধরবেন এবং তাদের প্রচারে শীর্ষ নেতৃত্বরাও মাঠে নামবেন। অপরদিকে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম প্রার্থীদের সাধারণ মানুষের সামনে জনকল্যাণমূলক কোনো পরিকল্পনাই থাকছে না তাদের মুখে। তারা দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে করছে প্রচার। জিতবে কারা? অপেক্ষায় 11 তারিখ। বলছিলাম দাদা, কি থেকে আপনি দাঁড়িয়েছেন? আমি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়েছি, পাঞ্জিপাড়া অঞ্চলের 2 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। গতবারও ছিলাম, এবারও আছি। 2 নম্বর সিটে আমি ছিলাম, আমি আছি। আমাকে দল দিয়েছে, দলের কাজ করেছি, উন্নয়নের কাজ করি। যা রাস্তাঘাটের কাজ গত 5 বছরে হয়েছে আমরা করেছি, ব্রিজ করেছি, আর আশা করছি যেগুলো বাকি আছে গত 5 বছরে আমরা করব। আর যেটা সংসদ আছে 13-16, পাঞ্জিপাড়া, বালুবাড়ি, দালবস্তি, দর্জিবস্তি, রোডপাড়া মিলে 4টা গ্রাম আছে। এখানে প্রায় 1150 মতন ভোটার আছে। তার মধ্যে 900 কাছাকাছি কাস্ট হবে। আমার যতটুকু সম্ভাবনা আছে এখানে আমি গত 3 পিরিয়ড 15 বছর থেকে এই সংসদে আমি মেম্বার আছি। একবার আমার বউ ছিল, 2বার আমি আছি। তো এখানে কোনো প্রতিবন্ধী যেরকম আছে সেরকম প্রস্তুতি নাই। আমার ওয়ার্ডে যেরকম আমি বারবার জিতছি, এবারও আমার পাবলিক আমার সঙ্গে আছে, জনগণ আমার সঙ্গে আছে। সবাই মিলে একটা উৎসাহিত মহল করেছে। আর যে বিরোধী আছে, আমি ওই বিরোধীকে বলবো কি বিরোধী না থাকে আমার দিকে। আপনারা যে সময় আসছেন আমার কোনো কাজে, যে আমি ওই সময় বিরোধী বুঝি না।
একটা সদস্য হিসাবে যে কাজটা আমি করে দিই, ওদেরকে বলবো যে বিরোধী না থাকে আপনারা আমার সঙ্গে চলে আসেন আর আমার সঙ্গে মানে আমার ক্যাম্পেনিংয়েতে করেন। আর আমার যতটুক আশা আছে ওরাও বুঝবে কি না এ সবসময় আমাদের পাশে থাকছে। আমি চাইবো কি ওরা সবসময় আমার পাশে থাকুক, কোনো বিরোধী না করে আমার পাশে থাকুক। আর আমি মানে আল্লাহ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এ সংসদে আমার বিরুদ্ধে কেউ যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহলে ও জিততে পারছে না। বেকার ও হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে। ওকেও বলবো যে আমার সঙ্গে চলে আসেন আর আমার সঙ্গে সাথ দেন। আর এখানে যেরকম আমি সবার কাজ করতে প্রস্তুত থাকি আরও করব। আর গত 5 বছর যেটা কামিং আসতেছে সেটার জন্য আমি একটা চিন্তা ভাবনা করেছি যে আমাদের গোয়ালপুকুরের মধ্যে একটা কলেজ নাই, এই কলেজের জন্য আমি মানে প্রস্তুতি নেব। আমাদের মন্ত্রী সাহেব আছে, গোলাম রব্বানী সাহেব আছে, মনিদা আছে। আর এটার জন্য আমি জমি চিহ্নিত করার জন্য আমি অনেকটা আগায় যাব। আমার সঙ্গে সব জনগণ আমার সঙ্গে থাকেন আর এটা কাজ করার জন্য আমার সহযোগিতা করেন। আমি চাইবো যে আমি ITI কলেজের জন্য জমির জন্য চেষ্টা করেছিলাম, সেটাতে ওটা করাইছি। তারপর আমাদের মডেল মাদ্রাসা ওই জমি ওটা সাহায্য করে আমি করাইছি। তারপরে পাওয়ার হাউস যেটা আছে আমাদের পাঞ্জিপাড়াতে ওটাও করাইছি। হেলথ সেন্টার ওটাও করাইছি। একটা ম্যারেজ হল আছে, ব্রিজ আছে, কালভার্ট আছে, তারপরে রাস্তাঘাট আছে। আমাদের পাঞ্জিপাড়া অঞ্চলে প্রায় 6,000-এর কাছাকাছি লক্ষ্মী ভাণ্ডার আছে। প্রায় 3-4 হাজার আমাদের কৃষি বন্ধু আছে। অনেক জিনিস যেরকম আছে, স্কুলে যেটা পাওনা আছে বাচ্চাদের ওটাও পাওয়া যাচ্ছে। তো আমাদের মমতা ব্যানার্জির যেটা উন্নয়ন আছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন আছে, এটার কে দেখে আপনারা ভোট দেন। আর আমি চাইবো পাঞ্জিপাড়া অঞ্চলে যত সংসদে আমাদের ক্যান্ডিডেট আছে তৃণমূল পার্টি যেটা সিম্বল মমতা ব্যানার্জির আছে, মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দিবেন। হতে পারে কি আপনার ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতে পারে, আমি বলবো কি ওটা দূরে রাখে আপনারা সবাই মিলে ঝাঁপান, আমাদের জিপিতে ঝাঁপান। আমাদের জিপিতে 30টা মেম্বারের মধ্যে একটা মেম্বার ওনার টেস্ট হয়েছে, সেটা কালকে উইথড্র করেছে, স্বেচ্ছা করেছে। আমরা ওই মঙ্গলবাড়ি সংসদ যেটা আছে, মঙ্গলবাড়ি আধিকারিক মিলায় আছে 30 নম্বর সংসদ, সেটা আমরা আনকন্টেস্ট জিতেছে, ওটাকে ধন্যবাদ দেবো। আর আমি বাকি 3টা পঞ্চায়েত সমিতি আছে ওদেরকেও জেতাতে বলবো। আর আমাদের জেলা পরিষদ মাজারুল হক যেটা আছে ওকেও জেতাতে বলবো। আমাদের পাঞ্জিপাড়া অঞ্চলে সবাই টিএমসি কর্মী আর ওয়ার্কার যত লিডার আছে সবাই ঝাঁপা করুন, আপনারা নিজের বুথে কাজ করুন। আর যদি কোনো অসুবিধা আছে আমি সবসময় প্রস্তুত আছি, যেখানে আমাকে প্রয়োজন আপনারা ইস্তেমাল করেন, আমি যাওয়ার জন্য রেডি আছি। দেখেন 2013-তে যেটা ইলেকশন হয়েছিল সেটা সেন্ট্রাল বাহিনী দিয়ে হয়েছিল। সেন্ট্রাল বাহিনী দিয়ে আমরা ইলেকশন করাই, পঞ্চায়েতের দেখেছি, লোকসভাও দেখেছি, তারপরে বিধানসভাও দেখেছি। তো সেন্ট্রাল বাহিনী আসুক বা কোনো বাহিনী আসুক, টিএমসির খেলা সবসময় চলছে আর চলবে। এটা টিএমসি গভর্নমেন্ট, আমাদের মমতা ব্যানার্জির গভর্নমেন্ট যেটা কাজ করছে কাজের উপরে ভোট দেয়। আর যেটা বিরোধীরা বারে উল্টা পুল্টা কথা বলছে, যেরকম আমাদের 100 দিনের কাজের কথা বলছে না কি টাকা কেন ছাড়েনি। তারপরে PMI 11,66,000 ঘরে যেটা লিস্ট হয়েছে, আমরা বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সব তথ্য দিয়ে দিয়েছি, তাও টাকাটা ছাড়ছে না। PMGOIS-এর রাস্তা টাকা ছাড়ছে না। এইগুলো কথা না বলে উল্টা পুল্টা কথা বলছে, এটা তো বিরোধীর কথা। যেটা টাকা পাওনা আছে ওই টাকা তো দিচ্ছে না, আর উল্টা ওদের লোককে উল্টা বোঝাচ্ছে। তার জন্য আমাদের কোনো চিন্তা নেই। আমাদের CM-এর কাজ থেকে আমাদের জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে, সব সময় TMC-কে ভোট দিবে আর দিচ্ছে। সেন্ট্রাল বাহিনীর আমরা ইলেকশন যে সেন্ট্রাল বাহিনী আমরা একটা পঞ্চায়েত দেখেছি 2013-তে, তারপরে আমরা 2019-এ আমরা লোকসভা ইলেকশন দেখেছি, 2021-এ আমরা বিধানসভা ইলেকশন দেখেছি।
এবার যদি সেন্ট্রাল বাহিনী আসবে তো আসবে, কি আছে, আর ওটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে, তার জন্য আমাদের কোনো চিন্তা নাই। জনগণ আমাদেরকে ভোট দিবে, ভোট দিলে আমাদেরকে জয়যুক্ত করবে। আর বিশেষ বিশেষ মানে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের মমতা ব্যানার্জিকে, যে ওনার নেতৃত্বে আমরা লড়ব। আমি সবাইকে धन्यवाद, सलाम, नमस्कार, आदाब जानिए। हम हिंदी से बोली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, जो आपके फॉलोवर हैं, आप सबों को मेरा तरफ से सलाम, नमस्कार, आदाब। जैसा आप सभी जानते हैं कि आने वाला 8 तारीख को पंचायत इलेक्शन है और मैं जिला परिषद का कैंडिडेट, जिला परिषद सीट नंबर 7 से कैंडिडेट हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि लोग तृणमूल पार्टी को या जिला परिषद कैंडिडेट मजहर को क्यों वोट दें, तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में जो तरक्याती काम हुआ है, डेवलपमेंट का जो काम हुआ है, यहाँ तक कि मेरी वाइफ आलिमा नूरी जब सभाधिपति थी 2013 से 18 तक, तब कुछ लोगों ने, अभी हमारे ये मीडिया बंधुओं के लोग अभी पूछ रहे थे कि कुछ लोगों का ये आवाज़ है कि उस टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट का काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो मैं उन लोगों को जना देना चाहता हूँ और सिर्फ 2-4 स्कीम के बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारे टाइम में क्या क्या तरक्याती काम हुआ। छोटा छोटा स्कीम अगर गिनने लगे तो रात ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं मेन जो स्कीम है वो उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे जो भी विरोधी आवाज़ उठाता है कि कहाँ काम, क्या क्या काम हुआ, तो मैं उन लोगों को नोट करने के लिए कहता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। जो मैं कहता हूँ उसको फील्ड में जाके वेरिफिकेशन कीजिए। अगर गलत साबित हो तो हमें कहिए, मैं उसके लिए फिर एक्शन लूँगा क्या करना है। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए रोड कहाँ बना है वो बता रहा हूँ। मजलिसपुर तो कॉलोनी मोड़ का जो रोड बना था NBDT से, वो सभाधिपति आलिमा नूरी के माध्यम से ही बना था। धर्मपुर टू पांजीपाड़ा, ये बढ़िया रोड, जब बहुत बुरा हालत था उस टाइम में, उस रोड को सभाधिपति आलिमा नूरी के जरिए ही बनाया गया था। गोलमड़ी बरसों से कादा कीचड़ से भरा रहता था। गोलमड़ी गांव में ज़्यादातर आदमी बरसात के टाइम में अपने जूता चप्पल हाथ में लेके घुमा करता था। 4 चक्कर तो छोड़िए, 2 चक्कर लेके नहीं घुस पा रहा था। उस रास्ता को ढलाई कर दिया हम, आज भी रास्ता बहुत बढ़िया है, आज सूट बूट पहन के आदमी चल रहा है। उसके बाद मजलिसपुर बाजार से जो चकलिया मोड़ है, वहाँ से मदरसा तक जो ढलाई रास्ता बना हुआ है वो मेरा बना हुआ है। हमारे नेत्री ममता बनर्जी के तरफ से जो स्कीम आ रहा है डेवलपमेंट के लिए, उसको आलिमा नूरी के जरिया, यानी हमारे जरिया गुलाम रब्बानी साहब के जरिया जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसका लिस्ट मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए। बागाबाड़ी PCC रोड बनवाया, कलियापोखर ब्लैक टॉप रोड बनवाया 2 गाँव में, देवना PCC रोड भी बनवाया है। स्टेशन चौक टू पथारबस्ती ब्लैक टॉप रोड बनवा दिया था, 5 साल हो गया। स्टेशन रोड टू पथारबस्ती हो गया। हाईमास्ट लाइट पहला कॉन्सेप्ट लाने वाला हम हैं। आलिमा नूरी जब सभाधिपति थी तो पहला कॉन्सेप्ट 7 हाईमास्ट लाइट को हमने लगवाया था अपना जिला परिषद एरिया में। उसके बाद मंत्री साहब के एरिया के लोग मंत्री साहब को कहने लगा कि देखिए सभाधिपति अपने एरिया में हाईमास्ट लाइट लगवा दिया, आप अपने एरिया में नहीं लगवाइएगा। तो मंत्री साहब हमको फोन किए, किबला आप तो लाइट लगवा दिए, तो हमारे इलाके में भी लगवाना होगा, क्या एस्टीमेट है, कहाँ से प्रोजेक्ट को बनाना पड़ेगा। तो हमने किबला को डायरेक्शन दिया, बताया, मशवरा दिया कि किबला आप MLA फंड से हाईमास्ट लाइट पकड़ सकते हैं, पकड़िए और पूरे ग्वालपोखर में लाइट ही लाइट लगवा दीजिए, ताकि लाइट जब जब जलेगा आप भी जलते रहिएगा। आज वो हो रहा है, ग्वालपोखर में हर गली कोचा में लाइट लग चुका है, हाईमास्ट लाइट। उसके बाद एक बड़ा काम है सिंगनाथ ब्रिज। सिंगनाथ गांव में आज हम गए थे, इस गरगच मोड़ में, वहाँ के लोग इतना खुश है कि जिस ब्रिज को लेके हम लोग बहुत दिन तक कोशिश किए लेकिन कोई नहीं कर पाया। किया कौन? आलिमा नूरी मंत्री साहब के माध्यम से और हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से सिंगनाथ ब्रिज भी हम लोग कर पाए। उसके बाद कठलबाड़ी, नया हाट से कठलबाड़ी का जो रास्ता है वो आलिमा नूरी के जरिए ही बनाया गया था। उसके बाद घरदप्पा रेल गेट से बनबाड़ी जो रोड बना है वो हम लोगों के जरिए बनाया गया है। उसके बाद भोतोर रेल गेट से हल्दीबिटा जो रास्ता बना है वो हमारे जरिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है
कि आज 12-15 साल से हम देख रहे हैं कि पूरे बंगाल में माइनॉरिटी फंड का जो स्कीम है सबसे ज़्यादा जब आलिमा नूरी सभाधिपति थी उस पीरियड में ही माइनॉरिटी फंड से टका अलॉट हुआ था और कब्रिस्तान बाउंड्री का काम हमने करवाया था। मंत्री साहब को कहकर मंत्री साहब के जरिया कलकत्ता में अप्रोच कर हम लोगों ने हमारे जिला परिषद एरिया में 30 कब्रिस्तान को बाउंड्री कराया है, जो आपके सामने में है, मिसाल है। जो चेक करना चाहे, जो विरोधी कहता है कि क्या काम हुआ, तो उनके लिए ये तमाचा है। आप जाइए और देखिए, अगर एक भी गलत हो तो हमें कहिए। उसके बाद तिस्ता पोखरिया, तिस्ता टू डोफड़ा जो गांव है वहाँ तक एक रास्ता बना था। उसके बाद धर्मपुर हाई स्कूल में एक बॉयज़ हॉस्टल बनवाए थे, वो भी आलिमा नूरी के टाइम में ही हुआ है। मजलिसपुर इसाक हाई स्कूल जो है उसमें भी एक बॉयज़ हॉस्टल हुआ है, वो भी आलिमा नूरी के टाइम में ही हुआ है। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी मिला था हमें काम करने का कि हमने अपने एरिया में उस वक्त पेंशन बंद था, गवर्नमेंट पेंशन को बंद रखा था, पेंशन अब शुरू हुआ है, लेकिन उस टाइम में पेंशन बंद था। हम लोगों ने बहुत कोशिश के जरिया शिल्पी पेंशन बोल के एक स्कीम आया था, शिल्पी लोगों के लिए, कलाकार लोगों के लिए एक स्कीम आया था। हमने 800 अप्लाई किया था, जिसमें 500 लोग आज भी बेनिफिट पा रहे हैं। 1000 रुपया महीना शिल्पी पेंशन हमारे हाथ का किया हुआ है। मंत्री साहब के जरिया, मुख्यमंत्री के जरिया जो स्कीम आता है, बढ़िया अगर मेंबर हो, बढ़िया रहनुमा हो तो काम अपने इलाके में ला सकता है। ऐसे रहनुमा को चुनिए जो काम कर सके। उसके बाद शिल्पी पेंशन 500 हमारे एरिया में, जिला परिषद एरिया में शायद कोई गांव छूटा होगा जहां 2, 3, 5 शिल्पी पेंशन आज भी पा रहा है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हम अपने जिला परिषद एरिया में नियर अबाउट 10,000 लोगों को डायरेक्ट स्कीम 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 तक स्कीम डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में घुसवाए हैं, जो रिकॉर्डेड है। उसके बाद छोटा छोटा स्कीम भी हम लाते थे सभाधिपति के तौर पर, जिला परिषद के माध्यम से और आलिमा नूरी के जरिया। चिकन बोलते हैं, चिक्स, मुर्गी का चंगना जिसको बोलते हैं, लगभग हमारे इलाके के सब गांव में हर घर में पहुंचाए। उसके बाद बकरी लोन, बकरी बेनिफिशियरी को दिया जाता था, वो भी लाके पहुंचाए। वैन रिक्शा लोन, वो भी लाके दिलाए। उसके बाद साइकिल, फिशरी डिपार्टमेंट से हमारे इलाके के जो फिशरी हैं, जो मला जिसको बोलते हैं, आप पूछिए जाके उन लोगों को साइकिल, बैग, जाल, हारी उस टाइम में हम लगभग अपने इलाके में लाके दिए। और सबसे बड़ा स्कीम जो था उस वक्त देने का, वो अपॉर्चुनिटी था, अभी वो अपॉर्चुनिटी अभी बंद है, जो गीतांजलि घर दिया जाता था। आप हमारे जिला परिषद एरिया में लगभग हर वार्ड में हम 2-1 गीतांजलि घर दिए। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी पेंशन करवाए थे। तो इस तरह का स्कीम अगर गिनाने लगे तो 2 घंटा लगेगा। जो भाई कहता है, जो विरोधी कहता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ था सभाधिपति के तौर पर आलिमा नूरी के पीरियड में, मैं उनको चैलेंज करता हूं, आप आइए मेरे पास, बैठिए, आपको ये लिस्ट मैं दूंगा, इस लिस्ट के मुताबिक मिला के देखिए। हमको नहीं लगता है कि आज़ादी के बाद अब तक कोई जिला परिषद मेंबर इतना स्कीम दिया हो अपने इलाके में ना।